नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश्वर। मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ये हमारे बक्सर जिला का बीटीआर का है। असम के अंदर एक बीटीआर बनाया गया, यानी बॉडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। ये नया काउंसिल बनाया गया असम के अंदर। यह का एक डिस्ट्रिक्ट बक्सर। यह रिपब्लिक डे का कैसे मनाता है, कैसे सेलिब्रेट करता है, मैं आपको आज दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखते रहिए दोस्तों। गाँव एक खूबसूरत से गाँव के बीच में ये नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तो बहुत शानदार डेवलप था। देखो ये सड़क भी बहुत अंडर डेवलप है अभी। दोस्तों आ गया मैं स्टेडियम के पास। ये है एक नया स्टेडियम बनाया गया बीटीआर गवर्नमेंट से तरफ से। इसमें हो रहा है और इधर खूबसूरत बोरो महिलाओं दे रहा है चाय की दुकान और बन रहा है राइस केक, और इधर पकोड़ा बन रहा है। कोई हो रहा है थाइब्री ने गई के बेसां लायो दानिया थाइबानो 20 थाखा जाबाय ना। तो दोस्तों इधर हो रहा है रिपब्लिक सेलिब्रेशन। लोग देखने आया है भैया। तो देखो भैया, इधर गांव के लोग देखने आए हैं सेलिब्रेशन को। और इधर कुछ एग्जीबिशन दे रहा है, पास में जाके देख लो। वो इधर कुछ टेक्सटाइल का, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट बक्सा। मंत्री श्रीयुत विहांदर भाई मोहम्मद by Assam Police DEF Baksa 24 APIN students etc. Ali এবার মাস্টার্স প্রোগ্রাম ফাংশন মুসলপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রী মুসলপুর শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন কলাগুৰু বিশ্ববিদ্যালয় মছলি है পৰীক্ষা নম্বৰ সেকেন্ড ABSI বুলেটন জানয় না প্রথমতে আরম্ভ নতুন নতুন আঁচনি চলিব। এই আঁচনিকেইটা হৈছে আমাৰ আধুনিক পদ্ধতিত নিৰ্মাণ কৰি মাছ উৎপাদন কৰাৰ লক্ষ্য। আমাৰ দূষিত জলাশয়বিলাকত আমি মাছৰ বনাই মাছৰ পোনাৰ উৎপাদন অধিক কৰা, আমি মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে পোনা প্ৰজনন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে সমগ্ৰ আমি দেখি দেখাচ্ছি। জেলার জনস্বাস্থ্য কারিকৰী বিভাগৰ উদ্যোগত গঠন কৰি হেল্পিং হেণ্ড ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু সৰুলাইন চেৰিটৰিয়েল মিছনৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জল জীৱনৰ মিছনৰ আঁচনি তেওঁলোকে কি কাৰ্যকলাপ হাতত কৰিছে তাকেই প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগান, টেপ সংযোগ আৰু অনাময় শৌচাগাৰৰ যোগান ধৰা হয়। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ইয়াৰ পিছতে আছে মূল বিভাগৰ পৰিষদ এখন সুদৃঢ় দায়িত্বৰ ওপৰত বিভাগটোৱে তেওঁলোকে হাতত লোৱা বিভিন্ন আঁচনি, বিশেষকৈ এই স্বাস্থ্য সংক্ৰান্ত অগ্ৰণী ভূমিকা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জিলা স্বাস্থ্য সমিতিৰ পিছতে তেওঁলোকৰ প্ৰতিজ্ঞাত আগবাঢ়িছে। তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপ বিশেষকৈ তাঁতশাল আৰু মহিলাসকলে তাঁতশালত কিদৰে
বাক্সা জিলাত তেখেতসকল হৈছে তৰুণ গৌৰৱ সহযোগী আৰম্ভ तो दोस्तों ये है गणतंत्र सेलिब्रेशन बीटीआर बक्सर जिला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।